Hola, buenas tardes a todos. Son las 8 de la noche, exactamente en punto. Y otra vez, estamos en Corona Talks con Victoria. Tengo una invitada espectacular, especial, que para mí es un honor es gratificante tenerla conmigo. Ella es Isabel Pérez, que estoy segurísima que muchos la conocéis. Pero bueno, también yo creo que tendremos público, personas que no están tan cerca de la música clásica y será una posibilidad espectacular de que la puedan conocer porque realmente es una chica que vale la pena seguir. No, Isa, deja que lo diga entonces ahora en ruso, ¿vale? De una vez. Окей. Y así, ya después seguimos contigo. Добрый вечер, друзья. Уже 8 вечера. И мы начинаем нашу программу Corona Talks со мной. И у меня сегодня в гостях уникальная пианистка, молодая совершенно девушка, талантливейшая. Но помимо того, что она пианистка, вы узнаете, чем она еще занимается. Isabel Перес, она один из самых, ну, скажем так, сильных талантов Испании. Вот, и сегодня поговорим обо всем, о ее жизни, об ее карьере, и, в общем, сейчас начнем программу. Спасибо, что вы с нами. Isa, vamos a empezar desde lo más importante, tu carrera. ¿Cómo has llegado a esta vida, chica? ¿A Bueno, partir ante de qué todo, edad? Sí, ¿a partir de qué edad muchísimas empezaste? gracias. No, hombre, a ti. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar en estas series. Thank you very much for the invitation for our English speaking friends. Spasiba. La verdad es que es un placer estar aquí en tus charlas. Creo que estás haciendo un trabajo muy importante de que podamos hablar en estas sesiones, de que podamos, bueno, compartir nuestras ideas sobre la música, especialmente viniendo de alguien como tú. Pues la verdad es que es maravilloso poder compartir este tiempo. Así que gracias. Gracias, Иса. Изабель сказала, что она очень счастлива, что она в нашей программе, что она дает нам интервью, потому что ей очень нравятся наши серии интервью артистическое. Вот, так что думаю, что будет интересно и весело. Bueno, voy a contar un poquito sobre tu vida, cómo empezaste el piano, ¿vale? Y después ya seguimos con otras cosas interesantes sobre ti. A ver, Isabel comenzó a tocar el piano con 3 añitos. De hecho, se inspiró de su hermana mayor, por lo que he entendido. Y ya a los 4 añitos dio su primer concierto, tela. Ya me puedo imaginar esa belleza. Pero aparte de eso, Isabel es una aficionada al ajedrez, igual que yo. Pero bueno, pero lo ha tomado muy en serio porque fue campeona femenina de Galicia por 4 ocasiones y en una ocasión incluso fue campeona nacional de España, ¿correcto, Isabel? Quinta nacional. Pero lo de campeona de Galicia sí, es correcto. Quinta. Bien, pero bueno, una cuestión. Bueno, no todas las mujeres, digamos, el ajedrez como tal, históricamente se considera que es una disciplina bastante, bueno, más relacionada con el hombre. Aunque hay muchas mujeres jugando y hay muchas buenas. Sin embargo, las mujeres, bueno, las que yo conozco músicos, muchas juegan ajedrez. ¿Tú consideras que hay algo común entre el ajedrez y la música? Bueno, me encanta que nos una esta pasión por el ajedrez y es algo que es verdad que a veces muchos pianistas combinan estos dos mundos. Por ejemplo, Mark Taimanov, ¿no? O Badura Skoda, que ambos eran grandísimos jugadores de ajedrez y también pianistas, ¿no? Yo creo que esa relación viene de varios aspectos. El primero es la disciplina que conlleva, la técnica que tienes que tener primero, no es simplemente sentarse en un tablero y jugar, no es simplemente sentarse en un piano y tocar, sino que, bueno, conlleva un primer trabajo técnico de aprenderse aperturas, de estudiar finales de juego, ver muchas partidas. Lo mismo ocurre con el piano. Tienes que tener una técnica, tienes que haber escuchado para, digamos, comenzar. Pero después llega el medio juego, que es lo interesante, y lo interesante también en el piano. Llega la parte de la interpretación, la parte de la libertad, la parte de la creatividad. Y ahí es donde creo que existen muchísimas similitudes, ¿no? En la manera de plantearlo. You know, I think chess, and it's great that we are bonded by this love for chess. I think chess and piano have a lot of points in common. There is this first idea of
discipline, right? That you need to know your technique, both in openings and chest openings, but also in your piano technique. And then the middle game starts, right? That moment in which you can just free all your creativity. The same with the piano, you have the score, you learn the notes, then comes the moment for the interpretation. Ok, ahora me toca en ruso. Sí, estamos haciendo muy bilingüe, sí. No, está genial. Es la Bilingüe. primera vez que lo hacemos así en 3 idiomas, y yo lo considero súper. У меня был вопрос к Изабель очень интересный. Она начала заниматься музыкой с 3 лет. Почти что она пошла по стопам своей старшей сестры. Вот. Но помимо того, что она начала заниматься такой вот масясенькой девочкой, с 4 лет уже начала давать концерты, у нее очень интересное хобби, оно совпадает с моим. Нам очень нравится играть в шахматы. Но Изабель не просто играет, она чемпионка Галисии была 4 раза и национальная чемпионка 5 раз. То есть это очень интересный фактор. Вот. И у меня был вопрос связанный, чем же все-таки шахматы, они привлекают многих музыкантов? И что есть общего между шахматами и музыкой? Изабель говорит, что, конечно же, шахматы и музыка, тут самое главное, что существует дисциплина. Есть дисциплина, когда ты садишься и начинаешь играть партию, есть дисциплина, как открыть игру, есть дисциплина, ты знаешь, как закрыть игру, а посередине это вот это состояние, когда ты должен искать, ты должен придумывать, ты должен открыть полностью свое, так сказать, воображение и увидеть всю игру на доске. И в какой-то степени то же самое происходит в музыке. Ты начинаешь, ты видишь ноты, ты приблизительно, ты знаешь, как должно быть закончиться произведение, а вот все внутри, вот вся эта работа, это уже зависит от твоей головы, как ты слышишь эту музыку. И, конечно, в этом плане шахматы с музыкой имеют очень много общего. Isa, perdón, es que estaba contando también lo del principio de lo de tu carrera, que no lo traducí. Vale. Pero ahora, retomando un poquito lo de tu carrera, me quedé impresionada de que tú terminaste el conservatorio en 3 años, el conservatorio real. Bueno, eso habla de tu coeficiente intelectual muy alto, aparte de tu talento. ¿Y qué luego, después del Conservatorio Real de Madrid, qué pasó después? Bueno, es verdad, yo con 15 años entré en el superior de Madrid, en el grado superior, y bueno, lo hice en 3 años, pero por ganas y porque le eché horas y bueno, porque la verdad es que fue una etapa maravillosa, una etapa en la que aprendí muchísimo y en la que tuve oportunidad de conocer a pianistas maravillosos, una etapa de verdad muy, muy especial. Y de ahí con 18 años me aceptaron en el máster de New York University. También estudié en Manhattan School of Music, un Professional Studies y un doctorado también en música. So when I was 15 years old, I moved to Madrid. I started my bachelor's degree, so the grado superior. When I was 15, it took a lot of hours and a lot of effort to do it in 3 years, but I don't know how I managed it, maybe sleeping very little, probably. But then I got to do it in 3 years, and then I moved to New York. I moved to New York when I was 18 to start my master's degree at NYU. And from that, I also completed degrees in Manhattan School of Music, a professional studies degree, and I also started a doctoral degree, a PhD. But you finished it? Oh, perdón. ¿Cuál era el tema del doctorado? Bueno, el doctorado lo estoy haciendo sobre la música para piano de Luis de Pablo. I am doing it on the piano music of Luis de Pablo, the great Spanish composer. Vale, muy interesante. Изабель уникальная, конечно, девушка, потому что в 15 лет она уже поступила в Королевскую консерваторию Мадрида и закончила ее всего за 3 года. То есть вместо 5 лет она ее сделала за 3 года. Конечно, занималась очень много часов, она посвятила все свое время этому. Ну, представьте себе, 15-летний ребенок, который задался целью стать просто профессиональным пианистом за короткий срок. И в 18 лет ее просто пригласили продолжить свое образование в университете в Нью-Йорке. Она туда переезжает. И также она учится в Manhattan School of Music. Вот. И еще ко всему сделала аспирантуру в университете и докторскую защитила в этом же университете. И уже в 19 лет она уже работала как педагог в университете Нью-Йорка. También has empezado ya como profesora
en la Universidad de Nueva York, a los 19 añitos. 19 añitos tuve la posibilidad de empezar a dar clases, lo cual fue realmente maravilloso. Bueno, sí que es verdad que a veces era un poco más pequeña que algunos de mis alumnos, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una anécdota que estaban entrando en clase y decía, bueno, venga, pasad, ¿no? Que ya es la hora. Decía, no, que la profesora no ha llegado. Y yo, que la profesora soy yo, que entréis, pero ya, ¿no? Y la verdad es que sí, fue una suerte, ¿no? Poder empezar a dar clases tan joven, porque yo creo que se aprende mucho dando clases. No solamente lo que tú puedas dar, sino lo que aprendes del alumno. A veces un determinado problema técnico tienes que plantearlo pues, de una manera distinta para cada uno de los alumnos, porque cada uno tiene una mano distinta, cada uno tiene pues, una sensibilidad diferente. Yo siempre que he dado clases, vamos, jamás he intentado que mis alumnos tocaran como yo, sino que sacaran la mejor versión de sí mismos. Si realmente yo consigo que mis alumnos sean la mejor versión de lo que ellos pueden ser, entonces habré sido una buena profesora, ¿no? Entonces es un proceso recíproco, es mutuo. Por un lado, es verdad que transmites lo que tú sabes y eso es maravilloso. Para mí la mayor alegría es ver que a un alumno le sale algo bien. Me da más alegría casi que cualquier cosa que pueda hacer yo, ¿no? Y mientras tanto también aprendes tú mucho, porque sistematizas la manera de explicarlo y entonces tú también aclaras muchos conceptos que igual lo sabías de manera intuitiva, pero que cristaliza en ese momento. So yeah, I was very lucky to start teaching at NYU when I was 19. Sometimes I was younger than the students there, and you know, sometimes they confused me for one of the students. I remember at the beginning of one course, I was just asking them, "Come on, you know, go in," and they were like, "No, the teacher hasn't arrived. What are you talking about?" Like, no, come on, everyone, I am the teacher, and let's start this lesson, right? So yeah, I mean, it's been such a joy that sense, because teaching, I think, is extremely rewarding for the student and for the teacher. You actually learn a lot because you have to explain a technical problem from very different angles. You have to adapt your form of teaching to very different students, very different sensitivities. And actually, you know, that's quite extraordinary. I don't try that my students sound like me. That would be really a failure. On the contrary, I'll try to give them the tools so they give the best of themselves. They're the best version of themselves. And actually, whenever they do something great, well, that's what makes me happy, you know, and even happier than some of my own successes. It's really beautiful. I completely agree with you. Изабель, она уже с 19 лет она начала уже свою преподавательскую деятельность, и самое интересное, что очень у нее постоянно были проблемы со студентами, потому что она была моложе своих студентов, и много раз ей приходилось доказывать, что она педагог. Вот, и чтобы они как-то понимали, что надо уже заходить в класс, потому что я тут, я уже жду. Вот, но педагогическая деятельность ей очень нравится, для нее быть педагогом, это помимо того, что она учит, она еще от студентов очень сильно учится. Она понимает, что каждому студенту надо найти какой-то свой подход. Каждому студенту она должна проработать, посмотреть, что он может дать. И для нее очень важно найти именно вот эту изюминку в каждом из ее студентов, и чтобы они играли, если они могут играть даже лучше, чем она, для нее это самое большое счастье, потому что услышать своих студентов, что они просто развиваются в правильную сторону и становятся прекрасными пианистами, это самый большой подарок жизни. Я думаю, что это происходит у всех педагогов, кто занимается по-настоящему музыкой, что мы счастливы, когда наши дети музыкальные, они даже превосходят нас. То же самое получается у Isabel, хотя совершенно молоденькая. Вот, vale. Pero quisiera que nos cuentes también tu otra parte, digamos, de tu carrera, que tú eres impresionante en ese aspecto, porque para mí son como si fueran dos mundos paralelos, pero que me imagino que en algún momento dado se vinculan, ¿no? Tu parte de activista, la vida tuya de activista, lo de la sostenibilidad y todo el trabajo, digamos, social que tú haces. ¿Nos puedes contar sobre eso? Bueno, a mí me parece esencial que los artistas se involucren activamente en la sociedad y en los problemas sociales. Es una cuestión de compromiso con el tiempo en el que vivimos y yo creo que todo el mundo puede contribuir a convertir este en un mundo mejor. En particular, yo creo en estos objetivos de desarrollo sostenible simplemente porque han sido aprobados por un amplio número de países,
todo tipo de ideologías, ¿no? Y entonces creo que son unos objetivos que hablan de pues, cuestiones que a todos nos interesan, comunes. Es el caso de acabar con la pobreza, acabar con el hambre, la educación de calidad, de la igualdad de género, etc. Yo trato de trasladar esto a la acción que estoy haciendo. Uno de los proyectos esenciales, por supuesto, es la igualdad de género en el caso de la música clásica. Yo percibía que tanto en mis estudios como en la programación, en las grandes programaciones, había un tremendo vacío de compositoras. Y de hecho esto muchas veces me hizo pensar, pero bueno, es que no existen compositoras, ¿qué está pasando aquí, ¿no? El caso es que empecé a investigar y por supuesto que existen muchísimas. De hecho, en el New Grove Dictionary for Women Composers se incluyen unas 875, sin contar la mayoría de las contemporáneas. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezo a mirar esos nombres, jamás o muy pocas veces se ven en las programaciones. Entonces, realmente existe un problema ahí, y con iniciativas como Women in Music, que encabezo junto a la mezzosoprano Ana Tona, pues tratamos de paliar eso. En ese sentido, mi contribución viene en varios aspectos. La primero es que en todos los conciertos que yo doy siempre trato de incluir una obra de una compositora, bien sea histórica, bien sea contemporánea. Si puede ser más de una, incluir a las dos mejor, porque creo que ambas perspectivas son necesarias, rescatar aquellas que no tienen voz, aquellas que han quedado relegadas en el pasado y que hay que rescatarlas, reconocerlas, y por otro lado las contemporáneas para crear referentes positivos que todavía están componiendo, ¿verdad? Pues esa es una de las cuestiones. Women in Music, de lo que se trata son intercambios entre países a través de la música de mujeres. Hemos hecho uno con Estados Unidos, estamos trabajando ahora en uno en Portugal, justo pues como a todos, ¿no? Nos ha coincidido esta crisis y no hemos podido llevarlo a cabo, pero cuando todo esto se abre, vuelva a la normalidad, haremos este intercambio con Portugal y estamos negociando para realizarlo en Francia y en Argentina en los próximos años, ¿no? Vale. La idea es reivindicar la música de mujeres de todas las edades, desde niñas, adolescentes, hasta mujeres compositoras de 90 y tantos años y, por supuesto, también compositoras históricas. Y, bueno, la tercera vertiente en este sentido son charlas que he dado en conservatorios. He tenido la inmensa suerte de dar estas charlas en el Superior de Madrid, en el Superior de La Coruña, por ejemplo, en el Conservatorio de Grado Medio aquí en Santiago de Compostela, entre otros, sobre la música de compositoras. Ayer, de hecho, hice un encuentro virtual sobre esta cuestión y hablo pues, de estas compositoras que realmente la mayoría de la gente, yo incluida, no suele ver en las programaciones, ¿no? Y sin embargo es un repertorio muy valioso, especialmente para el piano y para la voz. Si quieres, luego hablamos de por qué se da esto, ¿no? Sí, sí, sí. So, yeah, for me it's really important to incorporate sustainability and sustainable development for a very simple reason. I think the Sustainable Development Goals have been approved for a wide majority of the countries that are part of the UN. So, you know, I think there's a common consensus that those are values that we all aspire to end poverty, to end hunger, to have an education, a quality education, to achieve gender equality. So let's speak about specifically gender equality. Maybe we can talk about the other ones later. And in that sense, there are three avenues in which I am trying to tackle this issue in the classical music world. The first one is always including a piece by a women composer, either a historical one or a contemporary one. If I can do both, hey, that would be great. And that's, you know, what I try, because I think it's important to rescue those that are forgotten and at the same time give this positive reference that are up there, you know, this positive examples that then younger generations can see of successful women composers that are still alive. The second point is Women in Music, an initiative that I've started with mezzo-soprano Ana Tona, and the idea is doing cultural exchanges through women composers' music. In that sense, we've done one with the United States. We were going to do one with Portugal. Unfortunately, you know, like everyone else, this crisis just got in the middle of it, so we couldn't do it this year. But as soon as everything reopened, we are so excited to present you all this. And we are in conversations with France and Argentina to do it in the upcoming years. And the third idea is to disseminate, to speak about women composers. I have done lectures here in several conservatories, such as the Real Conservatorio Superior de Madrid, which was, of course, very moving, going back to what was my home years ago, Conservatorio de La Coruña, Santiago, many other centers in which I was very fortunate to be able to talk about women composers, to speak about the role of women through history and about repertoire. And curiously enough, or not curiously enough, maybe later we can talk about this, there's a lot of repertoire, especially historical repertoire, especially for piano and for the voice. We can discuss later why that is the case. Okay.
Perdón. Tranquila. Nada, todo bien. Активистская деятельность Исабель, она очень интересна. Она связана не больше, не меньше, как с областью устойчивого развития. Она была в свое время, она была спикером в ООН, и организация, которой она именно представляет, работает с 2012 года. Но последние 2 года она старается совмещать устойчивость развития вместе с культурой, вместе с музыкой. Для этого она просто элементарно, она старается на всех своих конференциях, она использует концерты, и тем самым она показывает социуму, как можно, допустим, работать, как выявляют совершенно новые критерии, новые идеи, как бороться с, скажем, ну, с проблемами социума в бедных странах, с бедностью, с проблемами того же самого здоровья, с проблемами детства, с проблемами гендерного сословия и тому подобного. Говоря уже о гендерных проблемах, она заметила, что когда она представляла какую-то программу, она никогда не могла найти нормальных, известных композиторов женщин, их очень мало. И для фортепианной музыки довольно-таки мало. И совершенно случайно она начала просто искать и рыться во всех книгах, искать, как же так может быть, неужели нету композиторов и исполнителей женщин. И оказалось, что их очень много, они создали целую ассоциацию, и на данный момент это 800 с лишним композиторов, женщин, только в Соединенных Штатах. Вот. И она на всех своих концертах, Исабель, она пытается хотя бы одно или два произведения сыграть одних из этих композиторов. Помимо этого, они создали еще один фонд по раскрытию талантов, они продвигают именно вот девочек, молоденьких студентов, ну, подталкивают, что ли, девочек именно, женщин, женское население, чтобы они не стеснялись своих работ, чтобы они показывали, чтобы они боролись за свои работы, за свои композиционные работы, потому что очень часто именно женские работы откладываются на потом. Вот, и даже иногда просто забываются. И Исабель также занимается конференциями, она дает в консерваториях именно на тему женских композиторов, женских исполнителей, женщин-исполнителей, исполнительниц, вот, которых очень много, они совершенно забытые истории, и даже в данный момент вот мы живем вроде бы уже в 21 веке, и очень много исполнительниц, которые, ну, не берут на заметку по иным причинам, в зависимости, конечно, от страны, от социума и тому подобное. Bueno, también me tardé lo mío, ¿eh? Vale, corazón. Y, a ver, tomando en cuenta la vida de los, bueno, vamos a hablar de la vida de los músicos clásicos porque es lo que más yo creo que a nosotros la conocemos mejor. La mayoría de músicos clásicos prefieren una vida más introvertida, ¿sí? Pero, y en cierta manera, como que rechazan un poco la vida activista esta. ¿De dónde te nace esta pasión? Por introducir las dos cosas, porque tú realmente vives de las dos maneras y lo estás haciendo perfectamente, las combinas perfectamente bien. Sí, yo creo que existen, digamos, dos espacios, ¿no? Por supuesto está el trabajo individual, que muchas veces es un trabajo pues absolutamente nuestro y no de cara a la galería, ¿no? Que es el trabajo de estudio, el trabajo de análisis, que sí que es un trabajo absolutamente, ¿no? Y totalmente individual. Entonces, en este sentido, no quiero abandonar esa parte, pero creo que, bueno, al final presentamos nuestras obras a un público y tenemos una serie, nuestras obras transmiten una serie de valores, transmiten una tradición o transmiten una serie de innovaciones. Todo ello se transmite a un público determinado, se comunica a un público determinado. Entonces yo creo que teniendo esa posibilidad, teniendo ese privilegio de estar enfrente a un público, pues qué mejor que usarlo para, bueno, pues poderle dar a la sociedad, ¿no? Un poco, poder contribuir
de alguna manera. Obviamente mis estudios de Derecho, que tengo grado de Derecho, mis estudios de Relaciones Internacionales, me ayudaron un poco también, ¿no?, a ver estas problemáticas actuales, tanto en el ámbito, pues, por supuesto, ¿no?, del derecho internacional, este tipo de ideas, ¿no?, como los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Creo que eso es importante, pero más allá de todo eso, yo creo que surge de una responsabilidad que creo que tengo como artista, de estar comprometida con mi tiempo, y por otro lado, pues de una curiosidad individual, ¿no?, de ver de qué manera puedo contribuir yo a la sociedad, de qué manera puedo pues, ser más útil, ¿no?, de alguna manera. Insisto, esto no va en contra de este trabajo individual, estético, de análisis que se hace de cada una de las obras, sino que se combinan ambas facetas. So, I don't think that individual work should be compromised. On the contrary, I think you definitely need that very individual work of analysis, of really understanding the works, understanding it in its historical context, aesthetic context, etc. That's definitely one thing. But at the same time, you have this immense privilege of being able to communicate to an audience, and that entails a responsibility, in my view. And which that means is that if there's any way that you can contribute to society and you can, try to advance any of these common objectives, hey, why not? And of course, my studies in law, my studies in international relations really opened my mind in those kind of problematics. But I think it's more an idea of commitment to the issues, to the current issues that are happening, and trying to look for a solution from them. And I think the solutions can come from all fields, and the artistic field is definitely one of them. In three possibilities, one of them is as a space of dialogue, space of communication, 2, as a source of innovation, and 3, of course, is as a raise awareness, dissemination of today's issues. I think we should not leave that behind, but we are in a society and, we are part of this. Я спросила у Изабель такой вопрос. Многие классические музыканты, именно вот классиков мы взяли, они, конечно, выбирают более замкнутую жизнь, они многие живут со своим искусством, со своими программами, своей музыкой, и на самом деле особо как-то не вникают в проблемы социума. А она, да, и она все время в активном, скажем так, в активной борьбе за улучшение чего-то. Вот, откуда у нее родилась эта страсть, это был мой вопрос. И она ответила очень интересно, что помимо того, что она музыкант, она еще закончила карьеру как адвокат, и она закончила карьеру Института иностранных дел, международные отношения. Вот, ни больше, ни меньше. И, конечно же, эти знания, они помогают раскрыть и обобщить искусство, и социально она их видит, она понимает, как можно донести до публики все социальные проблемы, которые существуют, которые многие просто иногда не хотят видеть. Вот, и она считает, что, по сути, артисты, они в какой-то степени могли бы и должны были бы помочь нашему социуму раскрыть глаза на многие вещи. Допустим, тем же самым тоже можно помочь чем-то тоже через концерты, через музыку, через искусство. И она именно занимается этим. Она считает, что у нас есть возможность, у артистов есть возможность донести до большего количества людей какую-то идею, какую-то мысль, и тем более через музыку, через литературу, через живопись это воспринимается намного яснее и чище, чем если это просто какой-то сухой диалог. Вот такая вот девушка у нас сегодня в гостях. Vale, Isa. Hablando precisamente de la comunicación, claro, hoy en día, digamos, la sociedad asimila más rápido las canciones con sus textos porque llega más directo, ¿no? Que simplemente la música. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo tú en los programas escoges tus obras para... Bueno, imagino que también haces algún tipo de presentación, ¿no? Hay algún tipo de presentación en tus obras que tiene un contexto. Pero, ¿cómo tú escoges tus obras para precisamente hacer esa diferencia en el pensamiento cultural? ¿Y crees tú que deberíamos de empezar a cambiar un poco el concepto de los conciertos académicos?
Yo creo que el concepto de recital, y creo que se está viendo, está evolucionando. Y el concepto de recital nace en el siglo XIX para unas necesidades del siglo XIX y obviamente pues tiene que evolucionar y va a evolucionar, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, y entiendo que bueno, hay muchas diferencias de opinión, por supuesto, pero para mí es importante hablar con el público, establecer esa comunicación y que bueno, puedan entender mejor por qué he elegido un determinado programa. De hecho, hay algunos concursos que ya cuando se hace una programación libre, por ejemplo, piden que el concursante explique por qué se ha hecho esta programación, qué es lo que está detrás de ese programa. Yo creo que más que nunca hoy en día parece que al público, yo creo que como artistas nos llena más si hacemos un programa que no es simplemente, bueno, pues por orden cronológico voy a tocar mi Bach, voy a tocar mi Beethoven, voy a tocar mi obra romántica, voy a tocar mi Debussy, Albéniz, lo que sea, y luego voy a tocar una obra contemporánea, ¿no? Que parece que, bueno, que es un programa que realmente, sí, cubrimos un poco de todo, pero es el programa típico, ¿verdad? Que nos piden muchas veces en concursos, que nos piden en audiciones, y yo creo que tanto el público hoy en día como nosotros pedimos una mayor libertad a la hora de programar y que podamos, bueno, tratar de expresar una determinada idea, una idea que justifique el por qué va esa obra y no va otra, y no simplemente basándose en un criterio pues cronológico y decir, pues obviamente si vamos al barroco pues tiene que ser Bach. No, hay que realmente explicar un poco más allá por qué esa obra en particular, ¿no? Y existen mucho más compositores en el barroco que Bach, aunque Bach, por supuesto, está encima de absolutamente todos. Pero bueno, entonces yo creo que es muy necesario esto y para mí realmente me ayuda mucho y creo que beneficia bastante a mis conciertos este primer contacto con el público, hablarle de las obras, porque bueno, también creo que ayuda al oyente, ¿no? Que en muchas ocasiones se enfrenta a esta obra por primera vez, la escucha por primera vez y les das pues ya unas pautas para ir siguiendo, ¿no? Unas pautas a las que un poco aferrarse, ¿no? Evidentemente, pues dependiendo del sentido que le quiera dar ese programa, pues programaré de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, para decirte un ejemplo específico, ¿no? En el concierto que di en el Palau de la Música este pasado enero, que tuve la suerte de tocar con la Orquesta Solidaria Sinfónica de Barcelona, dirigida por Claudia Dubé, pues ahí pues había varios elementos combinados, ¿no? Por un lado era una reivindicación de la música sinfónica de mujeres. Hablábamos anteriormente de que existe mucha música para voz y piano, porque tanto la voz, a partir de ya el 17, 18, primero con el Concerto de Ledone y posteriormente, pues la voz, el canto, aparece como pues, una parte esencial de la educación de la mujer, aparecen ya las grandes divas y por tanto pues, existen muchas composiciones específicamente para voz que realizan muchas mujeres. Y al mismo tiempo, el piano, especialmente ya en el siglo XIX, aunque existen ya composiciones para clave anteriormente de mujeres compositoras, pero especialmente en el XIX, el piano y la mujer, pues existe una gran asociación entre ellos dos. Es muy curioso si leemos, por ejemplo, que se Jane Austen, ¿no? George Eliot, cómo reflejan el rol del piano. El rol del piano tiene dos roles al mismo tiempo. Tiene uno que es el de alguna manera, pues mantener a la mujer en casa, ¿no? Porque es un instrumento que se queda ahí, por tanto, se puede tocar en la casa y se podía tocar en esos salones. Al mismo tiempo es un vehículo de expresión de la mujer, canalización de sus emociones, que ha sido algo siempre que ha preocupado mucho, cómo se canalizan las emociones de la mujer. Bueno, pues el piano servía para eso, ¿no? Esa sociedad totalmente machista, etc. ¿Qué ocurre? Claro, cuando hay muchas mujeres que acceden a esta educación musical, pues obviamente hay algunas, claro, que son francamente extraordinarias. Es el caso pues, de Uri, es el caso de Ferrang, es el caso de Clara Schumann, es el caso posteriormente de Teresa Carreño, es el caso de Amy Beach, ¿no? Que de repente pues, surgen todas estas grandes virtuosas y componen obras excepcionales para piano. Pero es que además muchas de ellas empezaron a hacer obra sinfónica. Tenemos la evidencia de que Marianne Martínez hizo la primera sinfonía, realmente, ¿no? Es las primeras que se conoce, pero posteriormente tenemos conciertos para piano y orquesta, o conciertos para teclado y orquesta, clave y orquesta anteriormente, ¿no? Es el caso de Wilhelmina de Prusia, por ejemplo, que tiene un concierto es muy curioso, para teclado, y puede ser clave o piano, para flauta obligada, porque ella era la hermana de Federico II de Prusia, el famoso amigo de Bach y que conocía a Bach, etc. Entonces tiene flauta obligada y orquesta de cuerda. Posteriormente, Clara Schumann tiene un concierto para piano y orquesta, Amy Beach tiene un concierto para piano y orquesta. Son obras en las que me estoy especializando porque me parece muy importante que pasemos ya esta primera etapa de reivindicar a la mujer en el ámbito de la música de cámara o música solista, sino que pasemos también a la sinfónica
sinfónica, porque hay óperas compuestas por mujeres, operetas, intermezzos, etcétera, que son muy importantes reivindicarlos. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, este concierto era sobre música sinfónica de mujeres, pero es que además todo lo que recaudamos de ese concierto fue una fundación, en este caso Crearte, que usa la música como un vehículo para la inserción social. Es decir, que va a familias más desfavorecidas, familias en riesgo de exclusión social, les enseña música, tocan juntos. Entonces, bueno, realmente ahí estamos usando la música como también una herramienta para esta inclusión social que es importantísima, ¿no? Entonces, tenemos estas dos vertientes, una vertiente puramente artística en la cual presentamos estas obras de mujeres, creo que desde una perspectiva bastante innovadora o de la que queda mucho desarrollo todavía, que es reivindicar la música de mujeres en la orquesta, en la música sinfónica, en el gran formato, y dos, pues que todo lo que se recaudó fue a este proyecto, ¿no? So, I think more and more what the audience, both the audience and us and artists, what we are demanding is that our programs surpass the typical chronological order that I'm playing my Bach, I'm playing my Beethoven, I'm playing my Chopin, I'm playing my Debussy, and I'm playing my contemporary piece, and that's it, and that's the typical program, and that's what we stay. The format of the recital, emerged in the 19th century, but I think we're in the 21st century. So I think it needs to evolve. We just have to assume that. It's my personal opinion, of course, there can be many other opinions and they're all very respectable. So what I think is that telling the context of the music to the audience sometimes is extremely important, because a lot of people, are discovering this piece for the first time, and it's good to give them, just little things so they're not just totally lost just receiving the music, but actually they have certain things to which, attach themselves, or at least they have an idea of the time in which it was composed, some context, because, if I use that context to elaborate my own interpretation, which I do. I read about the moment in which it was composed. I read about influences. I read about all these things. Well, I think it's fair that the audience knows also about these things, that surrounded the creation of the piece. And of course, why choosing one piece or the other? In my case, it has always something that I want to transmit as an artist. It has an intention behind it. So I'm just, giving you one example. So past January, I had the immense honor of playing at the Palau de la Música Catalana with the Orquesta Sinfónica Solidaria de Barcelona, conducted by the fantastic conductor Claudia Dubé. We were presenting symphonic music by women. Now, we've spoken that most of the pieces, especially of historical composers, are either for voice or for piano. Why? Well, starting already 17th, 18th century, the voice singing and playing the piano was playing. Then, the keyboard instrument, the harpsichord, etc., piano later on, was part of the education of especially the middle, higher class women. Therefore, there are a lot of compositions, either lieder or just solo piano music. What happens? Because it's part of the education, and it's very interesting to see the 19th century literature of Jane Austen, George Eliot, talking precisely about the role of the piano in the 19th century, how it was both a channel of the women's emotions, which has been always something that worried a lot of writers like Rousseau, like Humboldt, that they have all these issues with women's emotions, like something terrifying that has to be channeled. So the piano, worked in that way, and it was in the house, so they can do these salons, etc. But what happened that, of course, that if you educate so many women in music, there are some of them that, of course, are great virtuosas. It's the case of Sophie Menter, the student of Liszt, for example. Liszt considered her only a musical daughter because she was an extraordinary musician. Uri, Farranc, Clara Schumann, Teresa Carreño, Amy Beach, extraordinary virtuosos. So the music, the pieces are incredible. They're really, technically extraordinary and musically very, very complex and very rich. But some of these composers, they also compose symphonic works, and most of them, they don't know that. And still, we're confining women's music into the solo repertoire, chamber music repertoire. The next step is symphonic repertoire. And I'm specializing in all this concerti for piano and orchestra,
keyboard and orchestra, originally maybe for harpsichord or fortepiano, and to really visualize this symphonic repertoire by women. So there's the case of Wilhelmina of Prussia, there's the case of Clara Schumann, the concerto I played at the Palau, there's the case of Amy Beach, fantastic repertoire in that regard. So there was that part. And then everything that we got from that concert went to Crearte, which is an organization that is working with families who are in the risk of social exclusion, and through music, through playing together, through teaching them music, so they can become in the future teachers, they can become in the future performers. So you're offering them a career path, you're offering them an expertise, something that they can use later on to earn their money. So all that money went precisely to this program. So there's a combination of both. There's a combination of trying to support these families plus reivindicating women composers. I think it's a perfect combination of the concert today. Окей. У меня был вопрос к Исабель очень интересный, потому что именно вот как можно культуру соединить вместе с социальными нуждами и тому подобное. Вопрос был такой, связан с тем, что, конечно же, много поющих музыкантов, именно певцов, они, их, скажем так, их идеи, их вдохновление доходит до публики за счет текста. Что делать музыкантам, у которых у нас только есть звук? И мы с Изабель все-таки, я с ней тоже согласна, что все-таки концерты сейчас, они меняются, то есть это уже не 20 век, не 19 век. Вот в каждом веке у концертов, скажем так, у идей концертов есть своя идеология. И на сегодняшний момент все-таки культура и концерт, они должны как-то все-таки идти в ногу с социумом и работать для социума. Исабель, помимо того, что они пытаются возобновить и раскопать, и найти все возможные исторические факты об исполнительницах XIX века, они еще исторически анализируют, что происходило с женщинами, почему о них совершенно забывали, причем там было очень много известных исполнителей, как та же самая Клара Шуман, та же самая Тереса Карреньо или Эми Бинч, то есть было очень много исполнительниц, которые были даже намного высшего, скажем, уровня, чем многие мужчины, музыканты, пианисты. Вот. И тем не менее они практически забыты. Но помимо того, что историческим фактом женщина, она была для дома, то есть все для домашнего уюта, и как женщина могла себя эмоционально как-то себя разгрузить, так, для этого существовали инструменты, для этого существовали музицирование дома, где женщины собирались и тому подобное. Но, конечно же, образование музыкальное, кто-то это воспринимал как хобби, но очень многие воспринимали как буквально такую профессию, и оттуда вышло очень много женщин, которые сыграли огромную роль в искусстве. Очень много, кстати, произведений, которые якобы написаны мужчинами, но на самом деле написаны женщинами. Исабель в январе играла не больше, не меньше, как концерт Клары Шуман с оркестром. Оркестр дирижировала очень молодая известная дирижер Клаудия Дубе. И этот концерт был посвящен именно забытым симфоническим произведениям женщин 19 и 20 века. Вы можете себе такое представить? То есть симфонии, написанные женщинами, уже 200 лет. О них никто не слышит никогда. И вот Исабель, она занимается именно этой работой. Они раскапывают эти произведения, они их ставят, они их разучивают, они их по-новому интерпретируют и показывают публике. И, естественно, каждый концерт у Исабель, он также совмещен с проговариванием, она все объясняет публике, потому что она считает, так же, как и я, что любой публике нужно немножечко больше информации о произведениях, потому что концерты не могут быть как раньше, типа хронологии, там, типа барокко, классицизм, романтицизм, потом, скажем так, современная музыка и бис. То есть уже все меняется в этой жизни, конечно же, концерты, они должны иметь какую-то структуру, какую-то более идеалистическую структуру, должно быть что-то, какая-то история, связанная с произведениями. Вот. А так как она работает все-таки в защиту женщины, в защиту
скажем так, ну, в защиту самых слабых, можно так даже так сказать, все средства, которые они собирают с концертов, они отдают фонду, который называется Креарте. Этот фонд помогает малоимущим семьям и семьям, проблематичным семьям, именно детям, скажем так, тинейджерам, чтобы они занимались музыкой, потому что это одно из ремесел, которые они могут в будущем тоже использовать для своего роста, для своего личностного роста, потому что, как вы все знаете, все-таки заниматься музыкой– это раскрывает намного больше мир, чем для людей, кто занимается музыкой, чем для тех, кто не занимается музыкой. Можете, конечно, можно оспорить, но ну, по статистике это факт. Bueno, Isa, vamos a hacer un poquito de pausa y quiero que la gente te conozca a la otra Isabel. Isabel niña. Sí, sí. ¿Cómo fuiste cuando eras niña? ¿Cuáles eran tus sueños, tus hobbies? Pues fíjate que yo al principio era muy, muy trasto, ¿eh? Yo me portaba un poquito mal y no paraba. Y la verdad, pero también tuve la suerte, por otro lado, de tener una educación maravillosa, ¿no? De mis padres que siempre me motivaban a pues, tocar el piano, me apuntaron a clases de dibujo, a ballet, aunque ya con 4 años se demostró que no tenía talento para el ballet, pero por lo menos lo intentaron, ¿no? Y eso está bien porque, bueno, me ofrecieron, digamos, ¿no? Esa cultura humanística que creo que es tan, tan importante ya desde muy niña. Entonces, la Isabel niña, pues era muy seria para el tema del piano, muy seria para el ajedrez, ahí se concentraba y estaba muy seria tocando sus notas y demás, pero luego, vamos, estaba jugando y siempre haciendo alguna trastada, so always. Yeah, so, you know, the kid Isabel, I was always, you know, always doing something and always, but, you know, when I was, had at the same time a great humanistic education, I think my parents really tried to give me a very wide education in art, and I went to painting classes, I went to ballet classes, I didn't stay there long, it was very obvious that the talent was not there very early on, but still, you know, I went there and I knew what was it, and I appreciate it now also in a different way, you know, so I think it's beautiful to have that opportunity. And so that, of course, opened my mind a lot, and that enabled me to have definitely a lot of dreams and have the support to push them, you know, to go for them. But yeah, you know, when I was in the piano, I was extremely serious, and when I was playing chess, I was very serious, and, you know, I'm going to devote all my attention to this. But then, you know, when I was out of these activities, I was always playing, I was always having fun. I loved theater, I loved, you know, doing the clown in there. I really had that very joyful and very playful, and I had a very nice childhood. I had a very happy childhood. So that's everything, something that it's always with me, you know, in the good moments and also in the hard moments, that childhood is always in there. Я спросила у Исабель насчет ее детства. Какая Исабель девочка, что ей нравилось, какие у нее были хобби, чем она интересовалась. Она рассказывала, конечно, что она была ужасно невозможным ребенком, то есть она никогда не могла быть спокойной, она всегда интересовалась всем. Вот, она везде лазила, она все время придумывала какие-то игры, но она была очень счастливым ребенком, потому что благодаря родителям, которые воспитали в ней вот эту вот любовь к культуре или любовь к саморазвитию. Конечно же, очень много это дало и в будущем. И, конечно, когда она вспоминает свое детство, она вспоминает его только с большущей радостью. Когда она занималась фортепиано или шахматом, это была совершенно другая Isabel, она была серьезная, вся сконцентрирована. Как только она выходила из своих уроков, все, это была сорвиголова, которая бегала везде и прыгала везде. И, конечно же, родители ее записывали во все возможные кружки, чтобы как-то можно было успокоить и канализировать вот эту всю энергию. Ну вот видите, какой результат. 28 лет, а девушка у нас вот такое вот уже достигла. Sí, eres muy jovencita, pero tú sigues teniendo muchísimas metas. ¿Cuál es tu meta más, digamos, la más alta que tú quisieras llegar? ¿Qué quisieras hacer Sí.
Me entiendes, no? Sí, sí, claro. Yo creo que, mira, y eso es otra cosa que tienen el ajedrez y la música en común, ¿no? Que son carreras que nunca se terminan, ¿no? Que siempre puedes mejorar, que siempre puedes avanzar. Hay esta anécdota de Pablo Casals, con 90 y tantos años, el hombre estudiando, le decía, pero maestro, ¿usted que tiene que estudiar ya? Y dice, no, creo que he mejorado un poquito y voy a seguir intentándolo, ¿no? Bueno, si decía eso Pablo Casals, el resto, pues obviamente tenemos que estudiar mucho. Entonces, es algo que siempre está evolucionando y siempre evolucionas como artista. Entonces, para mí la primera meta es intentar ser la mejor versión de mí misma como artista. Esto implica, por supuesto, una exploración personal, también una exploración de más repertorio, poder dar a conocer más repertorio de mujeres compositoras. Me interesa mucho la música española contemporánea. He colaborado con muchos compositores españoles, como Eduardo Soutullo, Octavio Vázquez, Consuelo Díez, Mercedes Zavala, Reyes Oteo. Bueno, siempre trato de incorporar obras contemporáneas. Por supuesto españoles, pero también de otras partes, ¿no? Y me parece muy interesante mantener la música viva, que la música contemporánea se toque, porque es lo que hace que siga viva nuestra disciplina, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que de verdad pudiese contribuir, que pudiese generar algún tipo de cambio, tener algún impacto. Bien sea que, bueno, pues a través de lo que estoy haciendo pueda contribuir, aunque sea un granito de nada, ¿no? Pero contribuir a que se programe más música de mujeres compositoras, a que entendamos que como artistas pues podemos contribuir a determinadas cuestiones sociales, mejorar la vida de los demás, transmitir estos valores que los grandes compositores del pasado nos han dado y comunicarlos, ¿verdad? De la mejor manera posible. Y yo creo que para mí eso es la meta. Por supuesto, la meta es poder seguir tocando y poder seguir transmitiendo todo esto, ¿no? So, as a performer, and I think that chess and piano have a lot of similitudes on that, because actually a lot of similarities, because, you never end. There's not an ending point in which you say, okay, I've reached the maximum, I can give in any of those. There's a very funny anecdote of Pablo Casals, who was, 90 something, and he was still practicing, and saying, but maestro, why are you practicing? Like, you're beyond that, And he just said, I think I've improved a little bit today, so I better keep practicing. So, if a genius like him has said that, we all have to practice a lot. So yeah, definitely that's something beautiful, the idea that, you never reach quite at the top, you're always working towards it, and it's so beautiful, this exploration, this evolution as an artist. I don't play the same right now than 5 years ago or that 10 years ago, because I changed as a person and my performances reflect it. And it's so beautiful that I can transmit that too, that I can transmit, how is Isabel right now? And probably in 10 years time, I'll listen to a recording right now and I say, wow, I've changed really. I think that's beautiful. And as an artist, from an aesthetic point of view, that's one thing. And the second one is if I can contribute in anything, like even if it's a grain, of sand, like absolutely nothing. But if I can contribute to disseminate the women composers' works, if I can raise awareness around today's issues, that are happening right now in our society, and I am contributing to find a solution to help towards them, I am definitely more than happy. Of course, my ultimate goal is keep performing, keep playing, and make sure that I can communicate these values through my art. Isabель, я у нее спросила, но она очень молоденькая, вот, но, конечно, ее достижения, они просто феноменальны, да. И тем не менее, у меня был вопрос, связан с ее целью, какую она преследует цель, до чего она хочет достичь, какой у нее потолок. Вот, потому что всегда у нас, у музыкантов, у артистов всегда есть что-то вот грандиозный какой-то план. У Исабели ее самый грандиозный план – это продолжать играть, потому что все равно, сколько бы тебе не было лет, как Павел Касальс говорил, ему 90 лет, а он продолжал заниматься, ему говорили, маэстро, ну вы же прекрасно играете. Он говорит, вы знаете, мне 90 лет, и я наконец-то понял, что я стал лучше играть немножечко. Так что у нас еще все впереди, и заниматься надо постоянно, потому что в музыке, как и в шахматах, никогда нет предела, потому что этот предел ты ставишь сам себе. Вот, и, конечно, для нее очень важно сделать как можно больше в ее работе, вот в промоушене вот женских произведений женщин-композиторов.
вот, как бы донести еще больше до публики важность классической музыки для социума. Если она может хоть немножечко изменить какую-то проблему, социальную проблему за счет искусства, за счет музыки, для нее это будет уже огромная, скажем так, победа, потому что если мы немножечко каждый сделаем, конечно, наш мир может стать намного лучше. Вот. И вот это для нее самая главная цель и ее, скажем так, на сегодняшний день существования и жизни. Isa, ya estamos con 53 minutos. Oh, ha pasado muy rápido. Sí, sí. Así. Bueno, el No, tiempo. realmente me gusta mucho nuestras entrevistas porque pasan volando y yo sé que abarcamos temas bastante interesantes que la gente, estoy segurísima que el 80% de las personas que no han escuchado no tienen ni idea de las cosas que tenemos los músicos en la cabeza y nuestros deseos y las Claro, cosas que realmente queremos hacer, porque a veces es que no se escucha. O sea, escucha un grupo, te escuchan en un lugar, pero no te escucha realmente la sociedad. No, es que no llega a veces la información. Y yo creo que es muy importante que podamos así hablar y comunicar, porque es que sin eso es que realmente estamos perdidos en comunicación. sin Я duda. сказала Isabel, что я считаю, что наше интервью, вон, уже 54 минуты мы разговариваем, что для нас это очень важно, что мы, артисты, можем говорить и полностью открываться, открывать свою душу именно для всех людей, которые даже нас не знают, но многие за счет вот этих интервью могут понять, как мы мыслим, что мы хотим, и какие у нас в нашей душе беспокойства, и как мы все-таки связаны с социумом и с людьми, которые нас окружают. Última pregunta, cariño, y vamos a terminar. ¿Qué les puedes desear tú a los jóvenes? Porque, bueno, aunque tú eres jovencísima, pero con todo eso, hay chicos que ahora tienen 15, 16 años, son unos teenagers y son súper talentosos y a veces no saben qué hacer, qué primer paso dar para hacer esa diferencia y conectar con algo importante. ¿Qué les puedes aconsejar? Bueno, yo creo que es muy difícil dar consejos. Y yo no quiero dar consejos a nadie porque realmente es algo complicado y no estoy yo en la posición, ¿no?, de dar consejos. Pero si pudiera hablar conmigo misma, hace, pongamos 10 años, ¿no?, hace 12 años, yo creo que es importante entender que el camino del artista, pues a veces tiene sus momentos malos, a veces tiene momentos muy buenos, muy gratos, pero a veces tiene sus baches, como en cualquier otra carrera, ¿no? Y entender eso como procesos de aprendizaje, no frustrarse, seguir avanzando, seguir trabajando. Entender, pues, cuál es el propósito que tenemos como artistas, ¿no? Qué es nuestra voz o qué nos diferencia, que esto es también importante, ¿no? Una cosa que es muy curiosa, por ejemplo, de los pianistas del pasado, ¿no? Cuando escuchamos a estos de la Edad de Oro, ¿verdad? Cuando escuchamos Sí, a Hoffman, escuchamos a Rachmaninoff, a todos estos, es que pones una grabación e inmediatamente lo reconoces. Tienen una manera de tocar que sabes, este es Hoffman, es seguro. Es sí, decir, ¿no? Hay algo característico. ¿Por qué? Porque tenía una manera muy personal de tocar, un sonido, una manera de concebir algo muy particular. Su voz personal relucía en eso, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día existen tantas grabaciones, que las obras se han tocado millones de veces, hay que encontrar la visión más personal. Y eso a veces es un proceso muy duro y es un proceso de exploración interna que lleva muchísimo tiempo y de contradicciones, inseguridades. No es un proceso fácil, no, pero ahí, cuando realmente empiezas a encontrar tu propia voz, y es algo que va evolucionando, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, tu voz con 25 años es una, con 28 es otra, con 35 es otra, con 40 es otra. sí, Pero empiezas a encontrar tu manera de expresarte y tu manera de sentirte cómoda a la hora de expresar lo que quieres expresar en aquel momento, en ese momento en particular. Creo que eso es lo esencial y lo que como artistas realmente debemos buscar y como pianistas, ¿no?, debemos buscar. Entonces, sí, que entiendan que, bueno, son unos privilegiados, porque somos unos privilegiados los músicos. Tener la oportunidad de acceder a esas obras maravillosas, llenas de unos valores extraordinarios, de una música de tantísimo nivel, tener la oportunidad de tocarlos y tener la oportunidad de comunicárselo a la gente, ¿no?, la oportunidad de compartirlo. La verdad es que somos en ese sentido unos privilegiados absolutos, ¿no? Entonces, creo que teniendo eso en cuenta, dándose cuenta de que no es un camino por eso. derecho, sino que muchas veces hay muchos altibajos y momentos en los que uno, pues, duda de sí mismo, momentos en los que
surgen cosas que están, pues, por ejemplo, esta crisis, ¿no?, que nos ha surgido a todos y a todos nos está afectando de alguna manera, cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?, con lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Entonces, creo que es importante entender eso, tener calma frente a estas situaciones y siempre buscar la voz personal de una. Y ese proceso, pues, insisto, es un proceso de exploración, es un proceso de mucho trabajo, pero que cuando empiezas a encontrar, ¿verdad?, esa voz es simplemente maravilloso, ¿no? Y esa voz que va cambiando, por supuesto, y evolucionando a lo largo del tiempo. So, I don't think I should give any advice to anyone. I think that's, too much, and I don't see myself in a position to give advice to anyone. But if I could talk to my younger self, I think, and if I could think about how I thought then, I think it's very important, first of all, to assume that the artistic career, as any career in the world, has its great moments and has its very tough moments in which anything happens, in which you don't have concerts, or in which, you had this hope for everything and something happens in the middle. And the issue is not that much that situation, is how you react to that and how you overcome that, as hard as it is. The most important thing, finding your own voice, finding your own way of expressing what you want. And in that sense, that's sometimes a painful process. It's a hard process because you have to go into yourself and really see that sound that is specifically yours, that way of playing that is particularly yours. That's something that happens with the golden age era pianists, right? Hoffman, Rachmaninoff, Levine. You listen to them play and you say, wow, I know who is that, immediately. It's amazing. Alicia La Rocha, to mention also, a few more great pianists. So it's important to find that voice, and always seek for that personal voice. That's an exploration that lasts all your life, that changes throughout life. It's not my same voice when I was 18, the voice that I have now. And that's the beautiful part of it, that now people are listening to Isabel right now and what she has to say and the way she has to say it, and in 10 years that would evolve, of course. No? But I think that's always the key as an artist. Okay. И последний вопрос, который задала Исавель, несмотря на то, что она молодая совершенно пианистка и активист такой, какое она может дать пожелание или совет молодым ребятам, я больше имею в виду именно 15-16-летним музыкантам, которые только-только начинают развивать свою карьеру, как сегодня построить свою музыкальную карьеру, на что надо обращать внимание? И она говорит, что, конечно же, она не может никому сейчас советовать, потому что она сама еще молодая, она сама еще растет и сама еще в поиске всего. Но вот если смотреть на себя саму, когда ей было 15-16 лет, она бы сказала, хорошо, просто возьми и подумай, вот ты занимаешься музыкой, для чего-то тебе это дано, тебе дан талант, ты работаешь, да, это будет очень сложно, это не будет моментально, у тебя не будет каких-то успехов, когда-то будут успехи, какие-то моменты у тебя будут провалы, будет очень сложно психологически, будет очень сложно иногда даже физически выдерживать очень многие испытания. Концертная жизнь, она очень сложна, но в то же самое время, если пока ты не найдешь свой собственный голос, тебе будет сложно играть, тебе будет сложно себя показать в музыкальном плане, потому что ты еще не будешь знать, что конкретно ты хочешь, чтобы твоя публика услышала тебя. То есть вот этот поиск самого себя в искусстве, он очень важен, и не только сейчас, и через 10 лет спустя, и через 20 лет. У нас каждый раз меняется, мы меняемся, мы взрослеем, у нас меняется наша жизнь, все вокруг меняется. И, конечно, надо быть очень гибким, и самое главное не сдаваться. Если конкретная цель есть, если какая конкретная идея, и твой голос у тебя, он внутри сидит, просто надо его слушать и стараться просто работать до безумия, но всегда находится выход и всегда смотреть вперед, что тебе жизнь дает, потому что нам жизнь всегда дает какие-то моменты, самое главное их увидеть и расслышать. Вот такой совет нам дает Исавель Перес. Я считаю, что это было уникально интересное интервью, для меня это было просто блестящее интервью. Я очень благодарна нашей пианистке и активистке Исавель Перес за то, что она нам позволила так узнать ее со всех точек зрения.
Вот, и надеюсь, что мы увидимся скоро. Завтра у нас будет еще один гость, будет очень интересно тоже. Но на сегодняшний момент мы прощаемся, и я вас благодарю за то, что вы были stолько времени с nami, больше часа. Вот, y no, до скорых встреч. Isa, te agradezco muchísimo esta entrevista. Para mí fue no solamente un placer, un honor, sino también he aprendido muchísimo de ti, pero muchísimo. Gracias. Y la verdad es que conocer a músicos como tú, a músicos como he tenido los días anteriores, y ver cómo vosotros os desvivís por el arte, por la música y por el bien social, yo creo que si la gente empieza a escucharnos es que realmente vamos a poder cambiar las cosas a mucho mejor. Y te deseo muchísimos más éxitos, corazón, y estoy segurísima que vas a lograr todas tus metas. Y bueno, cualquier cosa que necesites que te apoye, yo inmediatamente. Chicos, en YouTube hay muchísimas grabaciones de Isabel Pérez. En su página Facebook y en Instagram podéis seguirla, y ella siempre publica todos sus trabajos y todas también van a salir conferencias. Por favor, escuchen, público, escuchen, porque es muy interesante, realmente interesante, muy enriquecedor y muy gratificante escuchar y conocer las cosas que tú haces, Isabel. Te felicito y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un inmenso placer, de verdad que ha sido una entrevista francamente maravillosa y de verdad millones de gracias por esta oportunidad. Y creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Que se nos considera a los artistas, la importancia de los artistas en la sociedad. Es curioso y no me quiero alargar mucho, ¿no? Pero en un evento me preguntaron, ¿qué pensarías si tu hija quisiera ser músico? ¿No? Como algo, yo le dije, nada me haría más orgullosa, nada me haría más feliz. Pensar que mi hija está transmitiendo los mejores valores que ha dado la humanidad a través de la música. Qué maravilla, ¿no? Qué profesión tan maravillosa, lo que decía antes, qué privilegiados somos, ¿no? Igual que si me dijera que es médico, que es abogado, que es cualquier otra profesión. Entonces, yo creo que en todas las sociedades es importante reconocer el valor de los artistas, podemos contribuir, podemos realmente contribuir de una manera activa en esta sociedad, cada uno, por supuesto, en nuestro campo, pero creo que nuestra labor es importante, ¿no? Muchísimas gracias por permitir, ¿no?, estos espacios en los que podamos hablar, en los que podamos compartir ideas. Well, thank you so much, really, Victoria. It's been a real pleasure. Just an anecdote, the other day someone asked me, what would you think if your daughter wants to be a musician? And I told her, well, it would make me incredibly happy. It would be such an honor. I would be so happy, because just thinking that my daughter or my son could become a musician, meaning someone who transmits the greatest values of humankind to the world, and who is just transmitting beauty, transmitting such beautiful things. It's really something fantastic and something beautiful, no? So I would be as happy as in any other profession, architect, and anything like that. So I really I think it's important to make musicians, artists' voice heard, and that we contribute in the way we can. Of course, each of us has a role in the society. We all have to contribute from different fields in our area of expertise. So thank you for these interviews in which we can, actually voice our projects and help reach other people from all over the world. Thank you. Thank you. Adiós a todos, hasta mañana. Bye.